अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और दूसरी सबसे बड़ी खबर इमरान अहमद खान नियाज़ी है। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब आसिम मुनीर साहब की खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है। इंडियन जर्नलिस्ट इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, इंडियन न्यूज एंकर्स इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी एक चीखो पुकार है और मैराथन ट्रांसमिशन है जो कि जारी है। पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली बहुत बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है मैसिवली। दूसरी गैर मामूली डेवलपमेंट यह है कि अडयाला जेल में सलमान अकरम राजा की इमरान अहमद खान नियाज़ी से मुलाकात हो जाती है। अब सलमान अकरम राजा की मुलाकात खैर मामूली ऑब्वियसली है, चूंकि बरिस्टर गौर की मुलाकात हो जाती थी, फैसल फरीद की मुलाकात हो जाती थी, बट सलमान अकरम राजा आज वहां पर जाकर मिले और उसके बाद इमरान खान ने बाकायदा से सलमान अकरम राजा के जरिए फौज को पैगाम भेजा है। और फिर अलीमा खान साहब ये कह रहे हैं कि खान ने एस्टेब्लिशमेंट को भी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी एक बड़ा अहम तरीन पैगाम भेजा है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बट जो पहली खबर है, बड़ी खबर, जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इन्हें तरक्की दी गई है और इन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दे दी गई है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, ये उनका नया तारुफ है। ये गैर मामूली तरक्की है। यानी कोई भी फौजी जो होता है वो अपनी जिंदगी में ख्वाब देखता है इस मुकाम तक पहुंचने का, वो सिर्फ ड्रीम कर सकता है। इसी वजह से 70 साल तारीख में सिर्फ 2 जर्नल ऐसे जिन्हें जो फील्ड मार्शल रहे, एक तो जनरल अयूब थे, उन्होंने खुद को दे दिया था ये एजाज, लेकिन दूसरा इस वक्त की हुकूमत में जनरल आसिम मुनीर साहब को बाकायदा से इस एजाज से नवाजा है। जनरल आसिम मुनीर साहब 5 स्टार जनरल पाकिस्तान के बन गए। तो पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल आसिम मुनीर साहब बन गए और ताकत के साथ, एजाज के साथ, डेजिग्नेशन के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं। यानी हमारे तो 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जाएं तो हमें महसूस होता है कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लिहाजा 5 स्टार जनरल जब आप बनते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के अंदर कोई ऐसा जर्नल नहीं है जो 5 स्टार जनरल आसिम मुनीर साहब के अलावा। लिहाजा ही इज द अथॉरिटी पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उनके अंदर। तो ये बड़ा एक अहम तरीन, बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट है। इसके ऊपर उनका अपना भी रद्द-ए-अमल आया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। बट पाकिस्तान और भारत की जो झड़प हुई है, जंग हुई है, ये वो चीजें हैं जो बहुत सारी चीजों को वो जंग शेप कर गई है और जाहिर है इसकी बहुत सारी डायमेंशन है जो कि आने वाले टाइम में निकल कर सामने आएंगे। लेकिन एग्जैक्ट खबर पहले रिपोर्ट करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी बाकायदा से दे दी है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की भारत को शिकस्त फाश देने पर बाकायदा से दी गई है। यानी इंडिया को जो हमने लथेड़ा है, इंडिया के जो धागे निकाले हैं, उसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब को सराहा गया है और उन्हें तरक्की दी गई है। अब एक और डेवलपमेंट हुई है और ये एयर चीफ मार्शल के हवाले से है, जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब के हवाले से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज एक्सटेंडेड द टर्म ऑफ एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, यानी इनकी जो टर्म है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इनकी जो मजीद सर्विसेज है उनके बारे में कहा गया कि हमें मजीद इनकी सर्विसेज चाहिए और ये जाहिर है जरूरी भी है, चूंकि जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एक इंस्टीट्यूशन, इस इदारे को उस लेवल का बना दिया है कि दुनिया की टॉप जो एयर फोर्सेज हैं उसके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स शामिल होती है। दुनिया की जो टॉप 3-4 एयर फोर्सेज हैं उनके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स शामिल है। और हालिया आपने देखा था कि किस तरीके से राफेल मारे गए, बल्कि ये खबरें भी आ रही हैं कि जब राफेल 32 उड़े, हवाओं में आए, तो जो जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब हैं, इनकी हिदायत ये थी कि मुझे राफेल चाहिए, मुझे राफेल का चाहिए, यानी सिंदूर लगवाना है, मैंने राफेल को मुंडन करना है, लिहाजा राफेल मुझे चाहिए। तो राफेल उसके बाद आपने देखा है कि बठिंडा में अभी तक पड़ा हुआ है, तो इन्हें भी बाकायदा से एक्सटेंशन दी गई है। तो ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अब ये गैर मामूली इसलिए चूंकि जब ये तरक्की दी गई तो उसके बाद सोशल मीडिया पर सबसे पहले हमने खुद सर्च करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये फील्ड मार्शल होने का मतलब क्या है, ये कितना बड़ा आजाद है और ये किस तरफ चीज़ों को लेकर जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आसिम मुनीर साहब का रद्द-ए-अमल है, मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके सामने रखूँ, चूँकि इन्होंने बाकायदा से इनकी स्टेटमेंट ISPR के जरिए सामने आई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया, यानी सबसे पहले इन्होंने कौम का शुक्रिया अदा किया है। फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोधा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान हैं। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे जैसे लाखों कुर्बान हैं इस कौम के लिए। ये इनफरादी नहीं है, मेरा नहीं है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए यह आज़ाद है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो हमें जनरल आसिम मुनीर साहब कह कर आदत पड़ी हुई है, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 स्टार जर्नल और
غیر معمولی ڈیولپمنٹ، بہت بڑی ترقی، بہت ہی بڑی ترقی. کوئی بھی انسان یا کوئی بھی فوجی جس کا خواب دیکھ سکتا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب آج اس مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور عاصم منیر صاحب وہاں پر موجود ہیں. ناظرین، فوری طور پر جیو نیوز نے یہ سب سے بڑی خبر چلائی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جناب فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا ہوتا ہے اور یہ کن جرنیلوں کو دیا جاتا ہے. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے دیکھنا. جیو نیوز کے مطابق پاکستان میں فیلڈ مارشل ایک اعزازی فوجی رینک ہے، اعزازی رینک ہے جو پاکستان آرمی میں سب سے بلند ترین عہدہ تصور کیا جاتا ہے. اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یو آر دا فائنل اتھارٹی. یہ 5 ستاروں پر مشتمل رینک ہے جو معمول کے فوجی نظام یا ترقی کے عمل کے تحت حاصل نہیں کیا جاتا. یعنی یہ معمول کے مطابق آپ پروگریس کر کے نہیں لے سکتے، بلکہ مخصوص سیاسی یا ریاستی حالات میں حکومت وقت کی منظوری سے کسی جرنیل کو اس کی غیر معمولی عسکری یا قومی خدمات کے اعتراف کے طور پر عطا کیا جاتا ہے. اس رینک کو حاصل کرنے والے شخص کو عملی طور پر کسی فورس کی کمان یا آپریشنل اختیارات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ یہ عہدہ صرف اعزاز، احترام اور تاحیات شناخت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان میں فیلڈ مارشل کا عہدہ ایک تاریخی اور رسمی حیثیت رکھتا ہے. یہ رینک کسی بھی فوجی افسر کے لیے ایک طرح کی اعلیٰ ترین اعزازی سند ہے اور یہ سمجھے کہ ایک فار لائف ہے. آپ فار لائف فیلڈ مارشل ہیں، آپ ایک فار لائف تگڑے ترین پاکستانی فوج کے فوجی. یہ اعزاز اور یہ سٹیمپ جنرل عاصم منیر صاحب کے حصے میں گئی ہے. تو یہ آج کی سب سے بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ایک ہوئی ہے. دوسری ناظرین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو خان کی ملاقات ہوئی ہے وہ تو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن وہاں پر میاں عباد فاروق صاحب بھی موجود تھے. میاں عباد فاروق نے یہ کہا ہے کہ لسٹ میں ہو نام ہو یا نہ ہو، لیڈرشپ کو اڈیالہ جیل آنا چاہیے. لیڈرشپ کو نہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے. یہ لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے؟ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں. اپنے گھروں میں گھروں سے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ کیوں گھونسلوں میں چھپے ہوئے ہیں؟ باہر نکلیں، کام کریں، ورنہ سیاست چھوڑ دیں. تو یہ تگڑا انہوں نے پکارا. انہوں نے کہا نا یہ گھر میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ معاف کیجیے گا میری آواز تھوڑی سی خراب ہے، چونکہ میں کشمیر میں اس وقت بھی ہم کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر یہ تپی ہوئی ہے. یعنی اسلام آباد میں بالکل خوفناک قسم کا ٹیمپریچر ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑے سے مسائل جو کہ ہوئے ہیں. ابھی عباد فاروق صاحب ناظرین انہوں نے للکارا ہے اور انہوں نے کہا کہ جناب لیڈرشپ ہمارے ساتھ ملاقات نہیں کر رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان کی بلیک میلنگ کا حصہ نہیں بنوں گا اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن باہر نکلیں، سڑکوں پر آئیں، اڈیالہ جیل کے باہر آئیں. یہ کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں دھوپ نہیں خود کو لگواتے؟ یہ سن بلاک انہوں نے جیبوں کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، یہ کالے ہو جاتے ہیں، یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ تو انہوں نے سوالات اٹھائے. ناظرین، عمران خان نیازی کی آج گفتگو ہوئی ہے اور ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے جناب سلمان اکرم راجہ سے بھی، اور باقی جو علی محمد خان صاحب نے گفتگو کی ہے وہ زیادہ مفصل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. عمران خان نے آج ایک دفعہ پھر کہا کہ فوج بھی میری ہے، یہ ادارہ بھی میرا ہے، یہ ملک بھی میرا ہے اور یہ ہمارے ادارے ہیں. اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور افواج میں اتحاد ہونا چاہیے. یعنی خان کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے ان حالات میں کہ اتحاد کا وقت ہے، کہ یہ ٹائم یونٹی کا ہے. یہ ٹائم یہ کہنے کا نہیں ہے کہ فلانا 9 مئی والا ہے، فلانا 28 پتہ نہیں اکتوبر والا ہے، فلانا 10 مئی والا ہے. یہ ٹائم اتحاد کا ہے، یہ ٹائم ایک یونٹی کا ہے اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے. فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اتحاد کا وقت ہے، پارٹی اور افواج میں اتحاد ہونا چاہیے. خان صاحب نے آج بھی قومی یکجہتی کی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مودی نے شکست کھائی ہے، وہ دوبارہ شرارت کرے گا، اس لیے قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے. 2/3 اکثریت والی پارٹی کو باہر رکھ کر کسی صورت اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا. سلمان اکرم راجہ، تو سلمان اکرم راجہ کی غیر معمولی ملاقات ہوئی ہے. پھر پنجاب گورنمنٹ جو پولی گرافی ٹیسٹ کے لیے وہ فلمیں اور بہت ساری مشینیں لے کر گئی ہوئی تھی، وہ مشینیں اسی طرح سے واپس آئیں. علی محمد خان نے جو گفتگو کی ہے یہ بڑی معنی خیز ہے. انہوں نے کہا عمران خان نے پہلی بات یہ کی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، بات ختم. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی جائے. انہوں نے مورل ویلیوز ختم کر دی ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ آج پاکستان میں ڈاکو کی اہمیت ہے. 26ویں آئینی ترمیم نون لیگ کی فیکٹری کے اندر مینوفیکچر کی گئی ہے. یہ بھی عمران خان کا کہنا ہے. اب دوسری جو اہم ترین بات ہے، عمران خان نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ بات کرنا چاہتی ہے پاکستان کے لیے ان جنگی حالات کے اندر، تو میں پاکستان کے لیے ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار. یہ اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ. ڈاؤٹ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیل ہے، خان ڈیل مانگ رہا ہے. اچھا، خان اگر ڈیل مانگ رہا ہوتا ہے، یہ ڈیل جو ہوتی ہے وہ ڈگی میں بڑھ کر ہوتی ہے. ڈیل وہ ہوتی ہے جب امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے اور لیٹرین کے اندر لے کر ڈیل دیتا ہے. تو یہ ڈیل نہیں ہوتی جب آپ پبلک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. جو طاقت کا گڑھ ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اور خان ظاہر ماضی میں بھی یہی بات چیت کر چکے ہیں کہ جناب میں طاقت، جہاں پر طاقت ہے، طاقت کا جو ایپی سینٹر ہے ادھر میری بات کروائیں، میں باقی جو تماشائی ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا.
تو خان یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں. بات چیت ہونی چاہیے. عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ بات چیت ضروری ہے. دیکھیں بات سمجھیں, یہ پاکستان کے اندر یہ غلط ایک سوچ پیدا کی گئی ہے کہ جناب بات چیت کرنے سے کوئی ڈیل مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی NRO لے رہا ہوتا ہے. ایسی ہرگز نہیں ہے. یعنی انڈیا اور پاکستان جھڑپ ہوئی, جنگیں ہوئی, یعنی میزائل ادھر بھی لگے, میزائل ادھر بھی لگے, اور DGMOs آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اوپنلی کر رہے ہیں, اور یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان انڈیا کو NRO دے رہا ہے یا انڈیا کو کوئی ڈیل دے رہا ہے؟ یوکرین اور روس کی جنگ چل رہی ہے لیکن آپس میں بات چیت چل رہی ہے. افغانستان کے اندر مار مار کر افغانیوں کی تباہی نکال دی گئی, لیکن آخر میں امریکہ اور وہ بیٹھے بات چیت کی, انہوں نے انگیجمنٹس ہوتی ہیں. تو خان نے آج اسی طرف اشارہ کیا کہ اگر ان حالات کے اندر کہ جہاں پر ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے, چونکہ جنگ میں اسٹیبلشمنٹ نے کھڑے ہونا آگے. جو آج بھی عاصم منیر صاحب کا جو ٹویٹ ہے, جنرل عاصم منیر صاحب کا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا, آپ جا کر پڑھیں, 3 دفعہ تو قوم کا ذکر کیا گیا. قوم کا اعداد ہے, یہ قوم کی وجہ سے ہے, یہ قوم کے نام کرتا ہوں. تو قوم تبھی ایک قوم بنتی ہے جب ایک اتحاد بنتا ہے, جب ایک یکجہتی ہوتی ہے, جب ایک یونٹی ہوتی ہے. تو ہی از آسکنگ فار دیٹ یونٹی. آئی ہوپ سو سینس پریویل کریں اور ایک یونٹی پاکستان کے اندر ہم ایک پولیٹیکل بنتے ہوئے دیکھیں. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.